किन्ने बजुर्ग बैठे ने, ये बुजुर्ग फरमाते ने सानू, असीं इन्हां कोलों सुनिया, इन्हां दी उमरां जे बुजुर्ग ने, वो फरमाते भी साडे प्यो दादे गल करदे हुंदे सी बई एक वक्त आवेगा घर घर च कंजरी नचेगी। क्यों जी, ये बुजुर्ग गल करदे हुंदे सी ना। जिन्हां नू अज साडी कौम पागल कहंदी है वो वाकई पागल सन, लेकिन जेड़े करतूत अज इन्हां करने है सन, लेकिन पागल होने दे नाल आ नबी दा नूर उन्हां कोल है सी। ए नबी दा नूर है सी ना, सरकार ने फरमाया भी वक्त आवेगा तो ऐ होना है, ए नूर उन्हां कोल है सी, तां दस्सिया ना भी वक्त आना है। साडे कोल ए नूर नहीं, असीं उन्हां नूं पागल ही कहना। इत्थों कदों पट्टी बंद दिखदी, सानू दस्से नहीं कि ये है कि शै, दीन भी कुछ है कि नहीं। उतां देखदे भी जहाज उड़दे फिरदे ने, थल्ले वेखदे बसां दौड़दे फिरदे ने, अपने आप नूं वेखिया नहीं भी की शै। खबरां सुनने वास्ते, पाकिस्तान की खबरां सुनने वास्ते बहुत कुछ रख लिया, लेकिन इस्लाम की खबर सुनने वास्ते कख भी नहीं है। सिर्फ इस्लाम की खबर नहीं है। साडा वो हाल बनया भी हुण इस्लाम की गल करिए ना तो लोग कहते लै असीं तो पूरी जिंदगी सुनिया नहीं है, साढ़े 80 साल उम्र होगी, 100 साल उम्र होगी, ये कोई नवा मौल भी आया सी भैया। हदीस पाक 1436 साल पहले सरकार ने फरमाया, नहीं मौलवी सुनाया तो मौलवी का कसूर दसो ना। असी नहीं सुनिया, नहीं पूछा तो साडा कसूर है। ये दावत आलम दीन की गल से मैं सारा पढ़ लिया, नाले इलम समंदर की, नाले कहीं उसी तो नहीं सुनिया, तवज्जो है कि नहीं। नाले कहने इलम समंदर है, किनारा कोई नहीं, तो फिर केड़ा बंदा कहता मैं इसी तो नहीं सुनिया। इनका मतलब है तू समंदर नहीं मनता, तू कहना भी जिन्ना को है सारा मेरे को आ गया है, सारा मेरे को भाई। या तो फिर समंदर कहना छड़ दे, तो या फिर ये गल ना कर। जे गल करता है फिर सरकार की गल कोई ऐसी तेरे ज़हन चाहिए, सुनन चाहिए, तो मन भी नहीं सरकार की गल वाकई बरहक के असी गुनाहगार हैं, असी की हैं। तो वो दस गए भी यह वक्त आएगा हुण घर घर तकी एक एक हाथ के उत्ते नचदी फिरदी कंजरी, नचदी भी कि नहीं। गाने बजाने के साज बाजे आम हो गए। वत्तुखिज़तिल क़ियानु वल मआज़िफ़, कंजरियां भी आम होण गियां, ते साज बाजे दे जिहड़े आलात ने, मशीनरी वाजे, ये भी आम होणगे, घर घर दे विच आ गए। जो बरतानिया, अमरीका, लंदन, यूरोप मुआशरे दे विच हो रहा है, वो टीवी की लानत ने पूरे दा पूरा चुक के साडे घर दे विच सट दिता है। हुण घर दे विच चार दीवारी होई हुई है, चार दीवारी विच टीवी चल रहा है। हिंदू भी विच आ रहा है, सिख भी विच आ रहा है, यहूदी भी विच आ रहा है, ईसाई भी विच आ रहा है, शराबी भी विच, जानी भी विच, डाकू भी विच, चोर भी विच, गाने वाले भी विच, कंजर भी विच, फिल्म वाले विच, ड्रामे वाले विच, सारे टीवी दे विच है कि नहीं। और टीवी सारे टीवी दे विच सारे सारे टीवी विच, टीवी घर विच, ते बूहा बंद है, दरवाजा बंद है। आ मैं किताबां दो तां लिया नाल, फतावा फैज़ रसूल, इहदे विच लिखिया भी टीवी छोटा सिनेमा है। टीवी की है, लेकिन ये जरा पुराने जमाने की तहकीक ऐसी। मैं ये कहांगा भी टीवी जिहड़ा ना, ये शायद तुसीं इत्तेफाक ना करो, हो सकदा उलमा भी इत्तेफाक ना करन, मैं कहांगा भी टीवी बहुत वड्डा सिनेमा है। क्योंकि सिनेमे दे विच ये उदों केबल शेबल नहीं सी चली जदों दी ये गल है, कल्ला एक टीवी चैनल जाना होना स्टेशन। सिनेमे दे विच एक टाइम दे विच इक्को फिल्म चल सकदी, टीवी दे विच एक टाइम च किन्ने चल सकदे, किन्ने चैनल ने? 100, 150, 200, 250 चैनल, डिश ला लो, चैनल ही चैनल। ते इस्लामी विच दो चार रखे ने मुसलमान दबाण वास्ते भी नहीं, ते बहाना लाण वास्ते। कई अपने मुसलमान भरा बाबे, कई बुजुर्ग, अरे साहब मैं तो सिर्फ खबरों वास्ते सुने रखा है। एक मैनू कहता गाय साहब मैं ना कुरान पाक नहीं सी पढ़िया होया, टीवी च कुरान पाक लगता है, मैं सुन सुन के कुरान पढ़ गया, मैं सुन सुन के कुरान पढ़ गया। एक कोई ज्यादा गुस्से वाला बंदा सी मैनू टकरिया, मैनू कहंदा टीवी मैं तां रखिया है, साडे फलाने मौलवी साहब ने रखिया है, साडे पीर साहब ने रखिया है। मैं कहा नहीं, तू मौलवी पिछे ला के टीवी नहीं रखिया, पीर पिछे ला के टीवी नहीं रखिया। कहंदा वो क्यों? मैं कहा जे मौलवी पिछे ला के टीवी रखिया हुंदा, इहदा मतलब है भी तू मौलवी नूं बहुत मनदा है। जे पीर पिछे ला के टीवी रखिया हुंदा घर विच, इहदा मतलब पीर नूं वाह मनदा है ना। कहंदा हां,
میں مولوی نے ویک کے رکھا ہے. جی جائز نہ ہوں تو مولوی رکھدا, جی جائز نہ ہوں تو پیر رکھدا. میں کہ نہیں سچن نہیں تیری منہ کی گل ہے. ہنے تو میں تیرا لگ جانا پتا بھائی داڑھی منہ تے نہیں سی ہے گی. میں کیا جس مولوی نے ویک کے تو ٹی وی رکھا ہے کیا اس مولوی نے داڑھی رکھی ہے کہ نہیں؟ کہنا رکھی ہے. میں کہ تو پھر کیوں نہیں رکھی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ جے تو مولوی نے ویک کے رکھا ٹی وی تے مولوی نے رکھی داڑھی تو داڑھی نہیں رکھدا. مولوی پڑھے نماز تو نماز نہیں پڑھدا. یہ مولوی پیچھے چل رہے ہیں کہ طبیعت پیچھے؟ شریر پیچھے چل رہے ہیں کہ طبیعت پیچھے؟ نہ میاں مولوی پیچھے لا کے نہیں. کیا میں اس مولوی نے دعوت فکر دینا جس مولوی نے ویک کے بندے نے ٹی وی رکھا ہے. چل مولوی کی گل ایک منٹ واسطے مان لئی, منتا میں نہیں. میں اپنی گل آپ نہیں منتا. میں اپنے نفس نو پاک دامن نہیں کہندا کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہی ہے. یوسف علیہ السلام ورگا پاک دامن کوئی ہو سکتا ہے؟ عزت بچانے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ فرما رہے 13واں سپارہ پہلی ہے, فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس نو پاک باز نہیں کہندا. یوسف علیہ السلام ورگا پاک باز کہہ رہا ہے تے مولوی کہندا نہیں میں تو فلم نہیں ویکھدا, میں ڈرامہ نہیں ویکھدا, میں تو صرف تقریر سندا نعت سندا. چل مولوی صاحب ٹھیک ہے تیری گل مان لی ایک منٹ واسطے جڑی کہ میں منتا نہیں کیونکہ نفس نام مراد ہے بے ایمان نے. جدو یہ ٹی وی والا گناہ والا آلہ گھر چ پیا ہونا ہے تو بندے کو گناہ انہیں کروا لینا ہے. یہ پکی گل ہے. تے جس مولوی نے ٹی وی رکھ لیا انہیں چلو فلم نہیں ویکھی. جس بندے نے اس مولوی نو ویکھ کے ٹی وی رکھا ہے ان کی گارنٹی کوئی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ چلو مولوی جی ایک منٹ واسطے گل مان لو. جن نے مولوی نو ویکھ کے ٹی وی رکھا ہے جہاں کہ انہیں مولوی ویکھے نہیں وہ تو صرف بہانا لایا نا, جتھل ہو گیا ہے. جن نے مولوی نے ویکھ کے رکھا اس مولوی نے ویکھ کے ٹی وی رکھا ان کی گارنٹی ہے بھی وہ صرف اسلامی چینل ویکھ رہا ہے, صرف قرآن سن رہا ہے, صرف تقریر سن رہا ہے. تو ہوں تھی دسو بھائی اسلام دے وچ جائز کام دے وچ چل کے بندہ اگر نجائز پاس جانا ہوئے نا تو اللہ فرماندا ہے جائز بھی چھڈ دو. کیوں کہ صحابی کہندے سی یا رسول اللہ رائے نہ ساری رعایت فرماؤ. سانو گل سمجھ نہیں آئی, ساری رعایت فرماؤ. یہودیوں نے سنیا بھی رائے نہ انہاں رائی نہ لیم بالسنتہم زباناں مروڑ کے کہن لگ پے. رائی نہ دا مطلب ہے ساڈا چروایا عیالی چھیڑو بکریاں دا تے گستاخی کرن لگ پے, بے ادبی کرن لگ پے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو لا تقولوا رائنا, تسی اعتبار رائے نہ ہی نہیں کہنا. تسی کی کہنا وقولوا انظرنا, تسی کہو انظرنا یا رسول اللہ, تسی انظرنا کہنا ہے. ہن تسی دسو بھی صحابی تے رائے نہ کہندے نے بے ادبی نہ کہندے کہ ادب نال؟ اس ادب والے لفظ وچ صحابہ کرام دا بے ادبی دا کوئی خیال ہے؟ انہاں نو یہودیاں نو ان دے وچوں بے ادبی دا ایک راہ لبیا. اللہ پاک میں تسی یہ لفظ ہی چھڈو. جائز لفظ چھڑاتا اللہ پاک نے کہ اس جائز دے وچوں ایک نجائز نکل رہا ہے. تے اللہ پاک میں تسی جائز چھڈ دو, اون دے متبادل دستا بھی تسی آ کام کرو. لیکن نال فرمایا وسمعوا, گل انی غور نہ سنو بھی دوبارہ پوچھن دی لوڑ ہی نہ پوے. غور نہ سنو. تے مولوی صاحب ایک جے اے ٹی وی ہوندا تیرے واسطے جائز بھئی تو فلم نہیں ویکھدا تے اس جائز پیچھے چل کے کنے بندے نجائز چلن گے, یہ تو پھر بھی حرام ہو جانا. تے تو کہنا جائز ہے, تیرے پیچھے رکھ کے کنے بندے رکھ لیا. تے میں تو عام گل کرتا ہوں, استاد صاحب اللہ فرماندے نے جے اس ٹی وی دے وچ صرف قرآن آندا, صرف قرآن, اور کوئی دنیا دی گل بات نہ ہوندی, تسی اپنی ایمان نہ دسو کنے بندے ٹی وی رکھنے سے؟ صرف قرآن ہوندا, صرف قرآن. جڑے کہندے نا صرف قرآن واسطے رکھیا انہاں نے نہیں سی رکھنا. اخبار دے اوتے صرف قرآن حدیث دی گلاں لکھیاں ہون کنے بندے خریدن گے؟ کنجری گشتی ہوئے اس وچ ہر کوئی کتا منہ ماردا پھرے, جس طریقے نال انگریزاں دی باہر کتیاں کھوتیاں وانگو پھردیاں تے اس طریقے نال مسلمان دی پھردی ہوئے, اس دی گود وچ نہ بابا فرید آونا, نہ خواجہ معین الدین چشتی آونا, نہ داتا صاحب آنا, نہ سلطان صلاح الدین ایوبی, نہ سلطان باہو آونا, کوئی بھی نہیں آونا. آ سکدا ہے تے سلطان رہی آ سکدا ہے. توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ. کئی بندے نوں بڑا ہوندا ہے جی وہ 7 حج کیتے نے,
تے بڑا عزت دا محافظ ہے وہ تاں فلانا بندہ وہ عزت چکن لگیا سی تے او سلطان رہی آیا تو انہی عزت بچائی. میں کہ ہاں اندی تو پہن لگتی سی نا جنہوں چک کے لے گیا سی. توجہ ہے کہ نہیں؟ جی اندر کو عزت بچائی تو انہی پہن لگتی سی. کئی بندے حامی ہوندے 7 حج کیتے ہیں جی بڑا نیک نمازی تہجد گزار ہے سی. چلو بھائی تہاڈی ہن اپنی مرضی ہے تسی ہن ایہو جہیاں تعریفاں کرو تے پھر اللہ ہی حافظ ہے ساڈا. خیر اچھا میرے اتنے اس بڈھی دی تصویر ویکھنا جائز نہیں جی بڈھی نو خود ویکھنا میرے واسطے جائز نہیں. تے تصویر ٹی وی وچ آ رہی کہ نہیں؟ جے میں خبراں سننیاں نے تاں میری اکھ ناپاک ہو رہی. بھائی نام مرادو جی خبریں تسی سنانے تے خبراں بندہ نہیں سنا سکدا. پڑھنا تو یہ پرچہ جو کول پیا ہوا ہے تے بڈھی صحیح پڑھتی ہے تے بندہ غلط پڑھتا ہے نہیں. تے ہن تو سنیا بہت ترقی ہو گئی. پہلے کوئی دوپٹہ لے کے آندی سی وہ بڈھی تے ہن کہندے نے کہ بہت ترقی ہو گئی. اچھا میں تہاڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا. آخر تسی بھی باہر بیٹھے ہو نا باہر گلی وچ تانوں کہ بندہ کو آ کے کہے نا یار ٹریکٹر لین جانا تے میرے نال چل. جے تانوں نہیں نہ پتہ تسی کہنا میاں کسی کاریگر نوں لے جا سانوں ٹریکٹر دا پتہ نہیں. تسی کہنا یار آ تو کوئی گیئر ہلاویں کوئی کلچ نپیں کوئی ٹائر ویکھ کے پرول کے دیکھیں یار دسیں کوئی بھی ٹریکٹر کیویں دا ہے لے لویں. تسی کہنا نا میاں کسی کاریگر نوں لے جا. تے جے ساڈے کول کوئی مسئلہ دین دا پوچھ لے نا اسیں دس کے چھڑنا ہے. دین دا مسئلہ کوئی سارے کو پوچھ لے اسی 10 کے چھڑنا ہے. جے نہیں دس دے تے انہیں پوچھنا ہے کہنا لے اینوں پتہ ہی نہیں مسئلے دا. پاویں غلطی دسنا ہے اسی دسنا ضرور ہے. ٹی وی دی گل آ گئی یا او دی گل ٹریکٹر دی آ گئی تے اسی کہنا نہیں میں سانوں نہیں پتا. جے مسئلے دی گل آوے تے اسی نہیں کہنا بھی نہیں میں مولوی نوں پوچھ جا کے اسی آپ دسنا. اسی یہ ساری حالت ہے کہ نہیں دین دے وچ اسی کوئی نہ کوئی اپنے کول ٹکوسلا چھڈ دینا ضرور بھئی ایندا ہن کوئی نہ کوئی گھر پورا کیتا ہی جاوے. سمجھ آئی نا؟ جے نہیں دسدے تے نے کہنا بھی اینوں پتہ نہیں ہےگا اینوں کچھ نہ کوئی دسنا چاہیے گا. اسی دین دا مسئلہ دس دینے. خیر یہ ہن میں تہاڈے کول مسئلہ تاں پوچھن لگیا گا بھی آخر اپنا ذہن جو بنیا ہوا ہے تسی مینوں یہ دسو بھی بڈھی اگر اچھی آواز نہ قرآن پاک پڑھے غیر بندے نوں اوندا قرآن پاک سننا جائز ہے؟ بڈھی اتے اذان پڑھنا جائز ہے؟ بڈھی نعت پڑھے تے اندی نعت سننی جائز ہے جدو قرآن نہیں سنتے نعت؟ اچھا تے خبراں دے وچ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. ساڈا کام سی بس اینا گل پہنچا دینا اگے ہدایت اللہ پاک دے قبضے قدرت سے اللہ پاک عمل دی توفیق. فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی.